समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे। आम आज गोटे विषय नहीं आलोचना करवा ता पूर्वर आसतु प्रार्थना करवा। प्रेम प्रभु धन्यवाद दूचु सुंदर अवकाश पाई। प्रभु आमको वाक्य कढ़े नियो निज चिंता को जितवाई साहाय्य कर। अनेक समय आम वाक्य सहित एकमत न हो निजर फिलिंग निजर भावना सहित जाई तुम अनुग्रह कर। आम जमी वाक्य द्वारा केवल विश्वास शिखु। प्रार्थना जीशु नाम मागुछु आमेन। आज गोटे आम बेसी मूल्यवान विषय आलोचना करवा ताहा हेउची जे जीशुंकर आगमन एवं मंडलीर स्वर्गायन। तो आम जिते बड़े यही विषय प्रचार शुणुचु बा अनेक जिते आज्ञा मैंने आमको प्रचार करती आम ये विषय केमती शुणीचु माने मंडली स्वर्गायन हेबाटा एवं जीशुंकर द्वितीय आगमन गोटे समय बा गोटे समय बा गोटे घटना बोली आम शुणीचु। अर्थात मंडली स्वर्गायन करिवो आउ जीशु द्वितीय आगमन करिवे। देखंतु जीशुंकर द्वितीय आगमन एवं मंडली स्वर्गायन कौन गोटे घटना कि माने गोटे समय हम कि आम ये विषय चिंता करवा। जेहेतु बाइबल कहूँ आम सत्य वाक्य को यथार्थ रूपे भाग कले तार सत्यता जापर नचेत आम द्वंद्वे पड़ा आउ बेसी समस्यार सम्मुखीन होगा। द्वितीय तिमोथी 2:15 लिखाई इंग्लिश रे जे स्टडी टू सी थाई सेल्फ अप्रूव अनटू गॉड ए वर्कमैन नीडेड नॉट टू बी असेम्ड राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। Rightly dividing the word of truth means every scripture is truth, but we have to divide it rightly, otherwise we will be trouble। मु कौन कहवाक चाहूँगी जे आम जदि सत्य वाक्य को यथार्थ रूपे भाग करवा ना जेहेतु सब वाक्य सत्य कौन वाक्य भूल नुहे सब वाक्य सत्य अटे किंतु बाइबल गोटे आदेश अच्छी जे आम ताकू भाग करिया पड़े। जदि आम भाग करवा ना आम द्वंद्वे पड़ा। तो आमर आज विषय वस्तु होची जे मंडली स्वर्गायन बा जीशुंकर पृथ्वी को द्वितीय आगमन एटा कौन गोटे समय कि बा गोटे घटना कि देखिबा जे एहा प्रकृत रे केमिति। बाइबल रे एटा गोटे घटना नुहे। मंडली स्वर्गायन करिवाटा एवं जीशु पृथ्वी को जो आगमन करिवे सेही घटना परस्पर भिन्न एवं समयर व्यवधान मध्य सेठे अछि। तो केते दूर एक कथा सत आम बाइबल रू शिखिले भल। आम गोटे पद पढ़ा से प्रथम थेसलोनी 1 आम 10 पढ़ा। एठारे प्रकार लेखा अच्छी पुणी से आपना जो पुत्र को मृत मान मध्य उठाइले आगामी क्रोधरु आमानक सही उद्धारकर्ता जीशुंक स्वर्गरु आगमन करिवार अपेक्षा रहिबा निमंते ईश्वर प्रति फेरिल लिखाई। ये देखो कौन लिखाई पुणी से आपना जो पुत्र को मृत मान मध्य उठाइले आगामी क्रोधरु से आम को रक्षा कले लिखाई। जीशु ख्रीस्ट आगामी क्रोधरु आमको रक्षा कले। एटा पिता परमेश्वर योजना। ये देखो आगामी क्रोध कौन एटा आगामी क्रोध कहले आम कौन बुझा यहाँ भूल बुझार चान्स अच्छी कौन यहाँ नरक हो बुझार चान्स अच्छी किंतु यही जगह आगामी क्रोध कहले ईश्वर जो 7 वर्ष क्लेश अच्छी से क्लेश भयंकर अटे। तो से क्लेश मध्य जमी आम प्रवेश करवा ना से क्लेश मध्य आमको से उद्धार कर किए परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट द्वारा उद्धार कर। तमे आज आमर चिंता आलोचना हम जे मंडली स्वर्गायन एवं जीशुंकर द्वितीय आगमन भिन्न भिन्न केमिति आटा बिब्लिकाली केमती अच्छी। तो आम केतटा पद पर्व को नहीं पढ़ा से आम बुझीपर। देखंतु जैसे बेले जीशु द्वितीय आगमन करेंगे जीशु जो जगतर बा पृथ्वी को पाद पकेबे एटा कौन हम जे सेटे ईश्वरंकर क्रोध उपस्थित हेबो लिखाई। ईश्वरंकर क्रोध सेटे आसुची बोली लिखाई। क्रोधर सहित से आगमन करती। आम पढ़ा गोटे पद आम पढ़ा माथ्यू 24
24 ରୁ 30 ସବୁ ପढ़ी ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 24 ରୁ 30 ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଆଉ ଅନେକ କ୍ଲେଶର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମରିବେ, ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଅ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ରୁହ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ୍ରୋଧର ଦିନ ହେବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ନେଇକି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ। এটা ଭୟଙ୍କର ସମୟ ହେବ ପ୍ରକୃତରେ। ତେବେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ତେବେ ୟାର ଭିନ୍ନ ପଦ କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଭିନ୍ନ ପଦ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପାଉଛୁ। ସେ ଭିନ୍ନ ପଦ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:8 ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:8 ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:8 ଏଠାରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। ତାହା ସେହିଦିନ ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। এইଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ମୋତେ ମିଳିବ। ମାନେ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ମିଳିବ, ଖୁସିର ବିଷୟ ହେବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ରେପଚରକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ବା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। এই যে লেখা হয়েছে আগমনর অর্থ আপনার পৃথিবীরে যিশু পাদ পকাইবে এ প্রকার বিষয় বুঝতু না, এটা মণ্ডলী স্বর্গায়ন করিবার বিষয় মধ্যে আগমন বলে লেখা হয়েছে। কাইকি এ পরস্পর অলগা অটে। তেণু আর গোটে পদ আমি দেখুছু যে বাইবেলরে তিতস পদ, তিতসরে মধ্যে গোটে অছি 2:13 তিতস টিকে এই তিতস প্রকৃତରେ ছোট পদ দেখুଛୁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ বেশি ছোট পর্ব যেহেতু সাঙ্গে মিলিপার না, তো এইটারে মধ্যে লেখা হয়েছে আপন মানে তিতস যদি পড়িবে 2:13 যদি আপন মানে পাইবে সেইটা মধ্যে যীশুঙ্কর সরি মণ্ডলী যেতবে স্বর্গায়ন করিব সেটা কোণ হব? প্রকৃতরে আনন্দর বিষয় হব, খুশির বিষয় হব বলে লেখা হয়েছে। মু পাইলে পড়িবি, যদি মু পাও নাই তো আপন মানে বি পড়ন্তু 2:13 হও মু পাইলি পড়ুছি 2:13 ଆଉ ସେହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ମହାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଭରସା ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାୟନ ହେବ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭେଟିବ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଖୁସିର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୃଥିବୀକୁ କରିବେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଅଲଗା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ?
ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଠି କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପରିଶୋଧ ନେବେ। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 50:3-4। ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେବ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏକା ସମୟରେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଏକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ଆମେ ଏହି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆହେବ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 50:3-4। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ ହେବ। ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ଡାକିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳର ଘଟଣା। ତ କ'ଣ କରିବେ ଲେଖାଇଛି? ସେ ଗ୍ରାସ କରିବେ ଲେଖାଇଛି, କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଏବଂ ସେ ବିଚାର କରିବେ ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବ? ନାହିଁ। ତ ସେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଛି 19 ପର୍ବ, ପ୍ରକାଶିତ 19 ପର୍ବ 14-15 ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ରେଫରେନ୍ସକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରେଫରେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, କଥାରେ ନୁହେଁ। 15-16 ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜାତି ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୂପ ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁଣ୍ଡ ଦଳନ କରିବେ। ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ, ତାହାଙ୍କ ଜଙ୍ଘବେଶରେ ଏହି ନାମ ଲିଖିତ ଅଛି, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଖଣ୍ଡା ପରି ନିର୍ଗତ ହେବ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଜାତୀୟ ସମୂହକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଲେଖାଇଛି, ମାନେ ମାରିବେ ଲେଖାଇଛି, ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ ଲେଖାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଲୁହା ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଗତକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବା ବିଷୟକୁ ବୁଝାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଗମନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟାସକୁ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେବ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ, ପୃଥିବୀରେ ପାଦ ଦେବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କୁହେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମିତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଚିହ୍ନ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନ ଦରକାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ଫିଲିପିକୁ ଆମେ ଯିବା, ଫିଲିପି 3 ପର୍ବ 20-21। ଆମମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେ ଆପଣାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରନ୍ତି, ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଛାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ଲେଖାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ମଣ୍ଡଳୀ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେବ। ଆମେ ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ରେପ୍ଚର ବୋଲି କହୁଛୁ। ରେପ୍ଚର ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଯଦି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେପ୍ଚର ହୁଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଶବ୍ଦ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହୋଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଯିଏ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା ସେମାନେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ? କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ବରଂ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ନିଜେ
ଆମମାନଙ୍କର ଛାର ଏଇ ମାଂସମୟ ଶରୀର କ'ଣ କରିବେ? ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ। ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ମୋର ନମ୍ବର ଦେଇଅଛି, ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବେ। ତ ସେମିତି ଆକା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ପାଦ ଦେବେ, ମାନେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଦରକାର ଅଛି। ଚିହ୍ନ ଦରକାର ଅଛି କାହିଁକି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେବ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 24:15 ପଦକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଚନକାରୀ ଦୃଶ୍ୟ ଘୃଣ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତକୁ ପାଦ ଦେବେ, ଜଗତରେ ସେ ପାଦ ଦେବେ ବା ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସଫଳ ହେବା ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଉ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। এই ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମାନ ପଦ ଆକା ସେ ମାଥ୍ୟୁ 24:33 ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ, ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମେ ଦେଖିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ସମୟ ଅତି ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ବାଇବେଲରେ 24 ପର୍ବରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ମାନେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ଜଗତରେ ପାଦ ଦେବେ, ସେଠି ଅନେକ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଲୁକ 21 ଦେଖିବା 26 ଗୋଟେ ଏବଂ 28 ଗୋଟେ। ଲୁକ 26 ଟିକେ 21 ପର୍ବର 26। ପୁଣି ଜଗତ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଘଟଣା ସବୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଲୋକେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାରଣ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବିଚଳିତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଜଗତରେ ପାଦ ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଜଗତରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏ ଜଗତର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ସମୂହ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେବେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପାଦ ଦେବେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହେବ ସେଟା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ହେବ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଶାନ୍ତି ହେବ, ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 4:17-18। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 4 ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନି 4:17-18। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ଆଉ 17 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେବ? ନୀତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। 18 ଦେଖ, ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ
द्वारा तुम मैंने परस्पर को सांत्वना दियो सांत्वना देवाटा यहाँ माने शांति हम जीशुंकर सॉरी ख्रीष्टंक शरीर रूप मंडली स्वर्गायन जो कर यही समयटा शांतिदायक अटे सुखमय अटे आनंद विषय अटे जे कि साधु पालंकर वाक्य बा अनुग्रहर वाक्य पाइजे तापाई अन्य मानक पाई नुहे अन्य मानक पाई अलगा अटे तो आउ देखंतु से 5:9 एवं 11 से थेसलोनी प्रथम थेसलोनी 5:9-11 कारण ईश्वर आमको क्रोधर पात्र हेबा निमंते निरूपण न करी बरं आमनक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक द्वारा परित्राण प्राप्त हेबा निमंते निरूपण करियछन्ति देखंतु आमको क्रोधर पात्र करा है नहीं आमको दंडर पात्र से करी नांति बरं जीशु ख्रीष्टंक द्वारा परित्राण आमको देइछन्ति बिना मूल्य देइछन्ति एटा कौन से मंडलीर रेप्चर लोक मानकर विषय से माने ही ईश्वरंकर क्रोधर पात्र नुहंती किंतु जीशु जो द्वितीय आगमन कर क्रोध आसवे विचार करेंगे दंड देवे ग्रास करेंगे एमती लिखाई कौ मानक जो मैंने विश्वास करना तेणु सेठिकार घटना एवं एठिकार घटना मध्य बहुत फरक अच्छे तो आपण मैंने आहरी देखु से 10 से आम निमंते मृत्युभोग कले जेपरि आम मैंने जाग्रत थाऊ कि निद्रागत थाऊ तांको सहित जीवित रहिबु जीशु ख्रीष्ट आम निमंते मृत्युभोग कले तेणु आम जाग्रत रहिबा कि जाग्रत रहिबा नहीं सेटा किछि आवश्यक नाई बोली लिखाई माने जगिकी रहिबा दरकार एमती नाई किंतु जेतले जीशु ख्रीष्ट आसीबे जगत को सेतले कोन जाग्रत रुह 10 कन्यार कहानी मध्य अच्छी जाग्रत रहिबा दरकार किंतु जाग्रत रहिबा विषय किछि दरकार नाई ख्रीष्टंक शरीर मंडली जाग्रत नहीं जितेबले से चाहिए मंडली जदि पूर्ण हम से से नहीं पारे ये जाग्रत रही किसी आवश्यकता नहीं एणु जेपरी करुअछ सेहीपरि परस्पर को सांत्वना दियो पुणी परस्पर निष्ठा जन्मा यही वाक्य कहवा द्वारा तुम्हें परस्पर को सांत्वना दियो लिखाई अन्य मान निष्ठा जन्मा लिखाई तेणु मंडली स्वर्गायन विषय हूँ मंडली आनंदर विषय अनुग्रह समर लोक मान किंतु राज्यर सुसमाचार जो हम जो जीशु ख्रीष्ट जो जगत को आगमन करेंगे से समस्त आनंद नुहे बहुत क्लेश अच्छी बहुत ताड़ना भी अच्छी तेणु जदि आम देखा गोटे पद तांकर आगमन में जिते से आगमन करेंगे जीशु जगत को जिते आसवे कौन हम भय आतंक आशंका अनेक चिंता आसब जिखर्य 12 पद 9-10 जिखर्य 12 पद 9-10 आपण मैंने देखंतु जिखर्य 12 9 एवं 10 आउ जो मैंने जेरूसालेमर विरुद्ध रे आसंती से माने समस्त गोष्ठी को आंबे से दिन नष्ट करवा को चेष्टा करवा पुणी आंबे दाऊद वंश उपरे और जेरूसालेम निवासी मानक उपरे अनुग्रह और विनतीजनक आत्मा पृष्टि करवा तहिरे से माने आंब प्रति अर्थात जहाँ से माने विध करियछंती ताहांक प्रति दृष्टिपात करिवे आउ कही जेपरी आपणर एकमात्र पुत्र लगी शोक करे सेपरी से माने ताहांक पई शोक करिवे और कही जेपरी आपणा प्रथम जातर निमंते व्याकुलित हुए सेपरी से माने ताहांक पई व्याकुलित हेबे देखंतु आज्ञा माने जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी रे पाद देवे बा द्वितीय आगमन करेंगे सेतेबेले कौन हम जो मैंने जेरूसालेमर विरोधी रे अछंती से नष्ट करने चेष्टा करेंगे लिखाई से नष्ट करेंगे लिखाई दाऊद वंशर लोक मान सुरक्षा करेंगे रक्षा करेंगे लिखाई किंतु जो मैंने जीशु को विध करते मारी से माने बहुत निजर हृदय को विदीर्ण कर कांदिबे एकमात्र छुआ जी मरी जमी कष्ट अनुभव हम सेमती से माने करेंगे लिखाई किंतु यही घटना मंडली स्वर्गायन समय हेबो बोली कोटे बंध लिखाई नहीं यह तो भिन्नता अटे यह ही अलग अटे तेणु यही विषय जानवा पड़ो आम मानक आउ गोटे जब आम विषय देखा कि जीशु ख्रीष्ट जो आमर मंडली को स्वर्गायन करेंगे मंडली को नेबे
मुझे कही कि जीशु जगत को देखा जीवे ना माने जीशु को जगत देखब ना बा जगत रे से प्रकाशित हेब ना बरं आम जहाँ प्रथम थेसलोनी 4 रे जो देखिलु से कौन हो ना मंडली प्रकृत में स्वर्गारोहण करुच्ची मंडली ऊपर को जाऊँगी किंतु जीशु जो जगत को पाद देवे जगत को जो आसवे से कौन हम ना लोक मैंने जीशु को देखिए जीशु को लोक मैंने देखा पाइबे से अदृश्य नुहे मंडली स्वर्गारोहण समय जीशु जगत को देखा जीवे ना किंतु जो से द्वितीय आगमन करेंगे से लोक मैंने देखिए टी आम देखा माथ्यू 24:30 से आकाश मंडल मनुष्य पुत्रंकर लक्षण देखा पुणी से समय पृथ्वीर समस्त गोष्ठी विलाप करेंगे एवं मनुष्य पुत्र महिमा पराक्रम और महामहिमा सो आकाशर मेघमाल आगमन करवा देखिए देखु ये देखिए लिखाई जीशु जो पृथ्वी में पाद देवे लोक मैंने देखिए सो चक्षुरे किंतु मंडली स्वर्गारोहण समय से देखा जीवे ना बरं एमाने ऊपर को चली जीवे आउ गोटे पद अच्छी प्रकाशित 1:7 जे जीशुख्रीष्ट जो आसवे से देखा हम देख से मेघमाल आगमन करुँच प्रत्येक चक्षु दर्शन कर जो मैंने बिंधि माने मारी से माने दर्शन करेंगे आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी आगमन सकाशे विलाप करेंगे जीशु देखा जीवे जीशु दर्शन देवे फिजिकाली जड़े देखिपार किंतु मंडली जो रेप्चर हम से समय जीशु जगत को देखा जाऊना यहाँ ही भिन्नता से तो हमको सत्यवाक्य को यथार्थ रूपे भाग करिया पड़ो ये गोटे समय हम ना अलग अलग समय हम आम देखा जे जिते बड़े मंडली जो रेप्चर हम बा मंडली जो स्वर्ग को जीव ये कौन हम लिखाई यहाँ जीवित मृत लोक माने उठिबे जीवित एवं मृत लोक माने स्वर्ग को जीवे बोले लिखाई एमाने स्वर्ग को से माने प्रवेश करेंगे लिखाई मुझे पढ़ी देउची प्रथम करंती 15 पर्व प्रथम करंती फास्ट करंती 15 51 एवं 52 15 52 पढ़ो आम किंतु से मुहूर्त चक्षुर पलक शेष तरीध्वनि आमे माने परिवर्तित हेबा कारण तुरी बाजिब आ मृत माने ताहांक अक्षय जीवित हेबे पुणी आमने परिवर्तित हेबा तेणु यही जगह देखंतु जे ख्रीष्टंकर आगमन समय विषय होची जे सॉरी मंडली जो स्वर्गारोहण करिवो सेही समय कौन हम ना एई मरिथिबा लोक जीवित लोक माने परिवर्तित स्वर्ग को जीवे स्वर्ग को से माने पलैबे बोली लिखाई किंतु जेते बेले मंडली रेप्चर हम यहाँ हूँ से समय घटना किंतु जीशु जो जगत को आसवे से अलग प्रकार हम तो मु आशा करुँची आपण मैंने आज शिक्षा किसी जदि बुझी थे तो आपण मैंने कमेंट करूँ आमको साहाय्य करूँ सब बुझापी अनेक विषय आलोचना करने सहभागिता दिंतु मु चाहूँगी जे आज शिक्षा ख्रीष्टंकर जीशु जगत को आसबार समय अलग एवं जीशु मंडली को जो रेप्चर करेंगे से समय अलग मु आशा करुँची आपण मैंने आज शिक्षा किसी विषय बुझी थे आउ बड़का रही मुझे आपण मान सहित से विषय आलोचना करी किंतु आज एतिकी मु कहि आसंतु माने प्रार्थना करवा प्रेमय प्रभु तुमको धन्यवाद दूँ सुंदर समय पाई सुंदर वाक्य देथिबार आउ सुजोग देथिबार धन्यवाद दे प्रार्थना जीशु नाम मागुछु आमेन आज रोचे नमस्कार।